शांति। आज के बाबार 21/9/2020 मुरली। आज बाबा मुरलीते विशेष बोलছেন যে বাবা হচ্ছেন প্রেমের সাগর। তো তোমরা প্রেমের সাগর বাবার সন্তান। তো তোমরাও সবাইকে খুব প্রেম দাও, খুব স্নেহ দাও, কোনো ব্যাপারে তোমরা রাগ করো না। তো বাবা বলছেন যে তোমরা সারা দিন চেক করো যে আমি আমার ইন্দ্রিয় দ্বারা কোনো ভুল কাজ করছি না তো, কাউকে দুঃখ দিচ্ছি না তো, মনসা বাচা কর্ম না আমার দ্বারা কোনো বিকর্ম হচ্ছে না তো, বা আমি মুডি নেই তো, যে যেমন যেমন মুড হবে তেমন তেমন ব্যবহার করব এরকম নেই তো, সারাদিন আমি বাবার শ্রীমতকে ফলো করছি। তারপরে বাবা আজকে বললেন যে যখনই তোমার মনে কোনো রাগ আসে বা কোনো নেগেটিভিটি আসে তো আগে মনের মধ্যে আসে, তারপরে বচন দ্বারা আসে। তো যখন মনের মধ্যে আসছে তখন তো বাবা তোমাকে শ্রীমত দিয়েছে, তো বুদ্ধিতে বা তোমার বিবেকে তো বাবার শ্রীমত আছে। তো মনের মধ্যে যদি কোনো রাগ বা কোনো নেগেটিভ ভাবনা কারো প্রতি আসছে তখন বিবেক দ্বারা বুদ্ধি দ্বারা নিজেকে বোঝাও যেটা তো বাবার শ্রীমতের বিরুদ্ধ হয়ে যাবে, এটা করাটা ঠিক হবে না, এভাবে নিজের মনকে কন্ট্রোল করো। হচ্ছে যদি তুমি ইন্দ্রিয় দ্বারা যদি কিছু করে ফেলো তাহলে তোমার পাপ হয়ে যাবে। তো বাবা বারবার আজকে এটা বলেছেন যে তুমি মন বচন কর্ম দ্বারা কাউকে দুঃখ দিও না, যদি দুঃখ দাও তাহলে দুঃখী হয়ে মরতে হবে। তারপরে আজকে বাবা ড্রামার উপরে খুব সুন্দর জ্ঞান দিয়েছেন যে অনেক বাচ্চারা আছে যারা ড্রামার উপরে আটকিয়ে যায়, যে ড্রামাতে যদি থাকে তাহলে আমরা ভালো পুরুষার্থ করে নেব, ড্রামা ঠিকই পুরুষার্থ করিয়ে নেবে। কিন্তু বাবা বলছেন যে না, তোমাকে আগে পুরুষার্থ করতে হবে, পরে ভাবো ড্রামা। তো এখন তুমি ভালো করে পুরুষার্থ করো, অন্তিম সময় রেজাল্ট বেরিয়ে যাবে যে কে কেমন পুরুষার্থ করেছে, তো আর সে কীভাবে পদ পাবে, এটা ড্রামা তোমাদেরকে পরে প্রত্যক্ষ করে দেবে। তারপরে বাবা আজকে বললেন যে যেমন নিচে মনুষ্য সৃষ্টির ঝাড় যেভাবে ধীরে ধীরে বৃদ্ধিকে পায়, ঠিক সেই রকম পরম ধামেও নিরাকারী আত্মাদের ঝাড় আছে, মানে বৃক্ষ আছে। তো বাবা বলছেন আমি হচ্ছি এই চৈতন্য কল্পবৃক্ষের বীজ। তো তার মানে এটা না যে আমি যে বীজ আমার মধ্যে পুরো বৃক্ষ ভরে আছে, বা হচ্ছে পুরো বৃক্ষ আমার মধ্যে ভরা নেই, কিন্তু পুরো বৃক্ষের আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান আমার মধ্যে ভরা আছে। তারপরে বাবা বলছেন যে তোমাদের মনে খুব খুশি থাকা দরকার, যেই তো সামনে সত্যযুগ আসছে আর আমরা সত্যযুগে কত সুখী থাকবো, কত ভালো থাকবো, আমাদের মধ্যে কত প্রেম ভালোবাসা থাকবে। তো এইভাবে বাবা আজকে অনেক সুন্দর সুন্দর পয়েন্ট ড্রামার উপরে বা পুরুষার্থের উপরে বলেছেন। আসুন এবার আমরা পুরো মুরলি শুনবো। मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही वर्षा देते हैं, इसलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। बाबा बोलছেন संगम जुगे बाबा प्रेमेर सागर बाबा সবাইকে প্রেমের বর্ষা দিচ্ছেন, তাই তোমরাও সকলকে স্নেহ দাও, প্রেম দাও, রাগ করো না। আজকের প্রশ্ন হচ্ছে अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाप ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया है। বলছেন নিজের রেজিস্টারকে, নিজের চার্টকে ঠিক রাখার জন্যে বাবা তোমাকে কি একটা রাস্তা দেখিয়েছে। তো বাবা उत्तरे बोलছেন प्यार का ही रास्ता बाप तुम्हें बतलाते हैं, श्रीमत देते हैं बच्चे, हर एक के साथ प्यार से चलो, किसी को भी दुख नहीं दो, कर्मेंद्रियों से कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करो, सदा यही जांच करो कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, मूडी तो नहीं हूँ, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूँ। बाबा বলছেন যে বাবা তোমাকে প্রেমের রাস্তা দেখাচ্ছে, তো তোমরাও সবাইকে ভালোবাসো, স্নেহ দাও, কাউকে দুঃখ দিও না, কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কোনো উল্টো কাজ করো না, সবসময় এটা যাচাই করো যে আমার মধ্যে কোনো আসুরি গুণ তো নেই, আমি মুডি নেই তো, কোনো ব্যাপারে আমি
নিজের চার্টকে খারাপ করছি না তো? বাবা বলছে এসব চেকিং করো নিজের। আজকের গান হচ্ছে মুরলির यह वक्त जा रहा है, সময় চলে যাচ্ছে। সঙ্গম যুগের এক একটা সেকেন্ড এত মূল্যবান সময় চলে যাচ্ছে। ओम शांति। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। दिन प्रतिदिन अपना घर अथवा मंजिल नज़दीक होती जाती है। अब जो कुछ श्रीमत कहती है उसमें गफलत न करो। बाबा बोलছেন শ্রীমত যা কিছু তুমি পাচ্ছ বাবা থেকে, তো প্রত্যেক শ্রীমতকে পালন করার চেষ্টা করো, গাফলতি করো না। কেন? এখন বাড়ি ফিরে যাওয়ার সময় খুব কাছে আসছে। तो बाप का डायरेक्शन मिलता है कि सबको मैसेज पहुंचाओ। बच्चे जानते हैं लाखों करोड़ों को यह मैसेज देना है। फिर कोई समय आ भी जाएंगे जब बहुत हो जाएंगे तो बहुतों को मैसेज देंगे। बाप का मैसेज मिलना तो सबको है। बाबार परिचय तो सबाई पावे। मैसेज है बहुत सहज, सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और कोई भी कर्मेंद्रियों से मनसा वाचा कर्म ना कोई बुरा काम नहीं करना है। बाबा बोलছেন যে সবাইকে আত্মার পরিচয় দাও এবং বলো যে নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করো আর নিজের কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কোনো রকম কোনো খারাপ কাজ যেন না হয়। पहले मनसा में आता है तब वाचा में आता है। अभी तुमको राइट रॉन्ग समझने की बुद्धि चाहिए। अच्छा এখন তোমাদের রাইট কি আর রং কি এটা বোঝার ক্ষমতা চাই। यह पुण्य का काम है, यह करना चाहिए। दिल में संकल्प आता है गुस्सा करें तो बुद्धि तो मिली है, अगर गुस्सा करेंगे तो पाप बन जाएगा। বলছে মনের মধ্যে তোমার সংকল্প আসবে যে আমি একটু রেগে ওকে বলি এই কথা, তো বাবা বলছে এটা মনের মধ্যে সংকল্প আসছে কিন্তু বুদ্ধি তো তুমি পেয়েছো, তোমার বুদ্ধি তো বাবার শ্রীমত অনুসার খুলেছে, তো বুদ্ধি বা বিবেক তো তোমাকে বোঝাচ্ছে যে যদি তুমি রাগ করো তাহলে তোমার পাপ হয়ে যাবে। तो बाप को याद करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ऐसे नहीं अच्छा अभी हुआ फिर नहीं करेंगे। हाँ बाबा বলছে এটা না যে রাগ করলাম তারপরে বললাম যে ঠিক আছে আর কোনোদিন করব না। ऐसे फिर कहते रहने से आदत पड़ जाएगी। বাবা বলছে যে প্রত্যেকবারই তোমরা ভুল করবে আর প্রত্যেকবারই বলবে যে ঠিক আছে এটাই লাস্ট ভুল হলো আর করব না, তো বাবা বলছে যে না কন্ট্রোল করতে হবে, না হলে কি হবে ধীরে ধীরে তোমাদের হ্যাবিট হয়ে যাবে ভুল করার। तो मनुष्य ऐसा कर्म करते हैं तो समझते हैं यह पाप नहीं है। বাবা বলছেন মানুষ এমন এমন কর্ম করে কিন্তু একটু তাদের বিবেকে লাগে না যে এগুলো পাপ হচ্ছে। বিকার কো পাপ नहीं समझते। বলছে বিকারে যাওয়াটাকেও পাপ ওরা বোঝে না। अभी बाप ने बताया है यह बड़े से बड़ा पाप है। বলছে সবথেকে বড় পাপ হচ্ছে বিকারে যাওয়া। इन पर जीत पानी है और सबको बाप का मैसेज देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। मौत सामने खड़ा है। जब कोई मरने पर होते हैं तो उनको कहते हैं गॉड फादर को याद करो, रिमेंबर गॉड फादर। वह समझते हैं वह गॉड फादर पास जाते हैं, परंतु वो लोग यह भी जानते नहीं कि गॉड फादर को याद करने से क्या होगा, कहाँ जाएंगे। বাবা বলছেন যে মানুষ যখন কেউ দেহ রাখার সময় অন্য তাকে বোঝায় যে তুমি এবার গডকে স্মরণ করো, তো ভগবানকে স্মরণ করলে আমরা ভগবানের কাছে যাব, তো ভগবান আছে কোথায়?
ভগবানের আসল এড্রেস কোথায় সেটা তো জানে না। তো আত্মা এক শরীর ছোড় दूसरा लेती है। বা বলছে যে গড ফাদারের কাছে কেউ যেতে পারে না, বরঞ্চ আত্মা পুরনো দেহ ছেড়ে আরেকটা নতুন দেহ ধারণ করে। तो अब तुम बच्चों को अविनाशी बाप की अविनाशी याद चाहिए। जब तमो प्रधान दुखी बन जाते हैं तब तो एक दो को कहते हैं गॉड फादर को याद करो। सब आत्माएं एक दो को कहती हैं, कहती तो आत्मा है ना, ऐसे नहीं कि परमात्मा कहते हैं। आत्मा आत्मा को कहती है बाप को याद करो। यह एक कॉमन रस्म है। मरने समय ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर का डर रहता है। समझते हैं अच्छे व बुरे कर्मों का फल ईश्वर ही देते हैं। बुरा कर्म करेंगे तो ईश्वर धर्मराज द्वारा बहुत सजा देंगे, इसलिए डर रहता है। বা বলছেন মানুষের এইটুকু বিবেক আছে যে ভালো বা মন্দে কর্মের ফল ভগবানই দেয়। তো যদি খারাপ কাজ আমরা করব তাহলে ভগবান ধর্মরাজ দ্বারা আমাদেরকে শাস্তি দেবে, তাই মানুষের ভয় থাকে। এই জন্যে বলে যে মরার সময় ভগবানকে স্মরণ করো। तो बरोबर कर्मों की भोगना तो होती है ना। तुम बच्चे अभी कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझते हो। वैसे তোমরা এখন কর্ম অকর্ম আর বিকর্মের গুহ্য গতিকে জানো। जानते हो यह कर्म अकर्म हुआ। याद में रह जो कर्म करते हैं वह अच्छे करते हैं। रावण राज्य में मनुष्य बुरे कर्म ही करते हैं। राम राज्य में बुरा काम कभी होता नहीं। अब श्रीमत तो मिलती रहती है, कहाँ बुलावा होता है, यह करना चाहिए व नहीं करना चाहिए, हर बात में पूछते रहो। समझो कोई पुलिस की नौकरी करते हैं तो उन्हें भी कहा जाता है तुम पहले प्यार से समझाओ। বাবা বলছেন যে প্রত্যেক ব্যাপারে বাবার শ্রীমত নাও। তো বাবা যেমন পুলিশ ভাইদেরকে বলছেন যে তোমরাও বাবাকে জিজ্ঞেস করো যে বাবা আমরা তো পুলিশের চাকরি করি, তো আমাদেরকে সবসময় যারা খারাপ লোক তাদেরকে বকতে হয়, যারা ভুল করে অপরাধ করে। তো বাবা বলছেন যে আগে তাদেরকে খুব স্নেহ ভালোবাসায় প্রেমের ভাষাতে বোঝাও, তারপরেও যদি না মানে তবেও তাদেরকে মারো, কিন্তু আগে খুব স্নেহ ভালোবাসায় বোঝাও, प्रेमपूर्वक तादेरके बोझाते बोलছেন बाबा। तो समझो कोई पुलिस की नौकरी करते हैं तो उन्हें भी कहा जाता तुम पहले प्यार से समझाओ, सच्ची न करे तो बाद में मार। प्यार से समझाने से हाथ आ सकते हैं, परंतु उस प्यार में भी योग बल भरा होगा तो उस प्यार की ताकत से कोई को भी समझाने से समझेंगे। বলছেন যে স্নেহ ভালোবাসার মধ্যেও যদি যোগ বল থাকে তাহলে সে প্রেমের শক্তি দ্বারা তুমি যাকেই বোঝাবে সে ভালো করে বুঝতে পারবে। তো यह तो जैसे ईश्वर समझाते हैं, তখন কি মনে হবে যে সত্যি মনে হচ্ছে কোন ভগবান বলছে। तुम ईश्वर के बच्चे योगी हो ना, तुम्हारे में भी ईश्वरीय ताकत है। और तुम्हारे मध्य ईश्वरीय शक्ति आछे। ईश्वर प्यार का सागर है, उनमें ताकत है ना, सबको वर्षा देते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग में प्यार बहुत होता है। और তোমরা জানো যে সত্যযুগে সবাই আমরা খুব মিলেমিশে স্নেহপূর্বক থাকবো, নিজেদের মধ্যে খুব স্নেহ থাকবে। तो अभी तुम प्यार का पूरा वर्षा ले रहे हो, लेते लेते नंबरवार पुरुषार्थ करते करते प्यारे बन जाएंगे। বলছে বাবা থেকে ভালোবাসার বর্ষা নিচ্ছ আর এইভাবে তোমরা পুরুষার্থ করতে করতে একদম সকলের প্রিয় হয়ে যাবে। तो बाप कहते किसी को भी दुख नहीं देना है, नहीं तो दुखी होकर मरेंगे।
बाप प्यार का रास्ता बताते हैं, मन सामे आने से वह सकल में भी आ जाता है। বলছে কখনো কাউকে দুঃখ দিও না, দুঃখ দিলে দুঃখী হয়ে মরবো। তো বাবা ভালোবাসার রাস্তা দেখাচ্ছে, তো তোমাদের মনের মধ্যেও কারো প্রতি কোনো রকম দুর্ভাবনা বা নেগেটিভ ভাবনা যেন না আসে, রাগ যেন না আসে। कर्मेंद्रियों से कर लिया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। अच्छे कर्मेंद्रियों द्वारा यदि करे नाओ ताहले रजिस्टर खराब हो जाबे। देवताओं की चाल चलन का गायन करते हैं ना, इसलिए बाबा कहते देवताओं के पुजारियों को समझाओ। बाबा बोलছেন যে देवी देवताদের যারা পূজারী তারা দেবী দেবতাদের খুব মহিমা করে, তো তোমরাও গিয়ে দেবী দেবতাকে যে পূজা করে তাদেরকে বোঝাও, দেবী দেবতাদের যারা পূজারী তাদেরকে বোঝাও। वह महिमा गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो और अपनी चाल चलन भी सुनाते हैं। भक्तात्मा देवी देवताদের কাছে গিয়ে কি বলে যে আপনারা সর্বগুণে সম্পন্ন, 16 কলায় সম্পূর্ণ, আর আমরা অধম বিকারী, तो निजे चाल चलन क्यों सुनाए। तो उनको समझाओ तुम ऐसे थे, अभी नहीं हो, फिर होंगे जरूर। तो बाबा बोलছেন যে देवी देवताদের পূজারীদেরকে যাও আর বোঝাও যে একদিন তোমরাই এরকম দেবী দেবতা ছিলে, 16 কলায় সম্পূর্ণ ছিলে, এখন তোমরা নেই, আবার তোমরা যদি পুরুষার্থ করো তাহলে তোমরাও এরকম হতে পারবে। तुमको ऐसा देवता बनना है तो अपनी चाल ऐसी रखो तो तुम यह बन जाएंगे। और बाबा बोलছেন যে ওদেরকে বোঝাও যে তোমাদের মধ্যে এরকম দেবী গুণ ধারণ করো তো তোমরা এটা হয়ে যাবে। अपनी जांच करनी है, हम संपूर्ण निर्विकारी हैं, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। और সে নিজের মধ্যে যাচাই করো যে আমার ভিতরে কোনো আসুরি গুণ তো নেই, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूँ, मुंडी तो नहीं बनता हूँ। অনেকের হয় না মুড বারবার চেঞ্জ হয়ে যায় বা তার মতন কাজ না হলেই মাথা একদম বিগড়ে যায়। তো বাবা বলছে নিজেকে জিজ্ঞেস করো যে আমি কোনো ব্যাপারে বিগড়ে যাচ্ছি না তো। अनेक बार तुमने पुरुषार्थ किया है, বাবা বলছে পুরুষার্থ করতে করতে ক্লান্ত হও না, অনেক বার তোমরা এরকম পুরুষার্থ করেছো। तो बाप कहते हैं तुमको ऐसा बनना है, बनाने वाला भी हाजिर है। बाबा एकदम लक्ष्य के सामने देखाচ্ছে যে লক্ষ্মী নারায়ণ এটাই তোমাদের লক্ষ্য, তো তোমাদেরকে এরকম হতে হবে। আর যে তোমাদেরকে বানাচ্ছে সে যে টিচার সেটাও সামনে আছে, মানে বাবার সামনে আছে। तो कहते हैं कल्प कल्प तुमको ऐसा बनाता हूँ, कल्प पहले जिन्होंने ज्ञान लिया है वह जरूर आकर लेंगे। বলছেন কল্প কল্প আমি তোমাকে এরকম বানাচ্ছি, আর যারা প্রতি কল্পে বাবার এই জ্ঞান নিয়েছে তারা অবশ্যই আসবে আর এই জ্ঞানটা নেবে। पुरुषार्थ भी कराया जाता है और बेफिक्र भी रहते हैं। ड्रामा की नोंद ऐसी है, कोई कहते हैं ड्रामा में नोंद होगी तो ज़रूर करेंगे। बाबा বলছেন যে অনেকেরা বলে না ড্রামাতে যদি ফিক্স থাকে তাহলে নিশ্চয়ই পুরুষার্থ করে নেব, আর যদি ড্রামাতে না থাকে তাহলে আমরা কি করে পুরুষার্থ করব। समझा जाता है उनकी तकदीर में नहीं है। বাবা বলছেন যে যারা ড্রামার উপরে থেমে যায় যে ড্রামাতে হলে আমার পুরুষার্থ হবে, আর যদি ড্রামাতে নেই তাহলে আমার পুরুষার্থ হবে না, তখন বাবা বুঝে নেয় যে এর ভাগ্যে নেই। तो पहले पहले भी एक ऐसे बिगड़ा था, तकदीर में नहीं था, बोला ड्रामा में होगा तो ड्रामा हमको पुरुषार्थ कराएगा। বাবা বলছেন যে আগেও এরকম কোনো বাচ্চা বিগড়ে গিয়েছিল যে ভাগ্যে যদি না থাকে তাহলে আমি পুরুষার্থ করব কি করে, আর যদি আমার ভাগ্যে থাকে তাহলে ঠিকই ড্রামা আমার দ্বারা পুরুষার্থ করাবে। তো বাবা বলছে ড্রামার উপরে সে বসে গেল, बस ज्ञान छोड़ दिया, ऐसे तुमको भी बहुत मिलते हैं। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट तो यह खड़ा है, बैच तो तुम्हारे पास है। जैसे अपना पोता मेल देखते हो
तो बैच को भी देखो, अपनी चाल चलन को भी देखो। বলছে নিজের পোতামিল চেক করো এবং বারবার ব্যাচকে দেখো যে ব্যাচে যেরকম লক্ষ্য দেখানো হয়েছে লক্ষ্মীনারায়ণ সেরকম আমার চালচলন ঠিক আছে কি না। देखो যে কখনো আমার যেন ক্রিমিনাল চোখ না থাকে। मुख से कोई इविल बातें न निकले। इविल बोलने वाला ही नहीं होगा तो कान सुनेंगे कैसे। सतयुग में सब दैवी गुण वाले होते हैं, इविल कोई बात नहीं। इन्होंने भी प्रारब्ध बाप द्वारा ही पाई है। यह तो सबको बोलो बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, इसमें नुकसान की कोई बात नहीं है। संस्कार आत्मा ले जाती है। सन्यासी होगा तो फिर सन्यास धर्म में आ जाएगा। बाबा बोलছেন যে आत्मा तार संस्कार संगे নিয়ে যায়। तो सपोज কেউ এই জন্মে সন্ন্যাসী আছে, তো তার তো সংস্কার সন্ন্যাসীর আছে, সব দিক থেকে উদাসীন। তো আবার যখন সে দেহ রাখবে, আবার যখন নতুন জন্ম নেবে, তখন আবার ছোটোবেলা থেকেই মনে হবে যে আমি সন্ন্যাসী হয়ে যাব, তো সন্ন্যাস ধর্মেই চলে যাবে। তো বাবা বলছে সংস্কার আত্মার সঙ্গেই থাকে, আর সংস্কার অনুসারী আত্মা আবার কর্ম করে। तो झाड़ तो उनका बढ़ता रहता है ना। इस समय तुम बदल रहे हो, मनुष्य से देवता बनते हैं। सब कोई इकट्ठे थोड़ी आएंगे फिर नंबरवार। ड्रामा में कोई बिगड़ समय एक्टर थोड़े ही स्टेज पर आ जाएंगे। बाबा बोलছেন যে মঞ্চে, ড্রামার মঞ্চে একসঙ্গে সমস্ত অ্যাক্টর একসঙ্গে আসতে পারে না, তারা নাম্বারওয়ারই আসে। तो ड्रामा में कोई बिगड़ समय एक्टर थोड़े ही स्टेज पर आ जाएंगे। तो যখন যে অভিনেতা বা অভিনেত্রীর যখন ভূমিকা যেমন আছে তাকে ঠিক সেই সময় ঢুকতে হবে মঞ্চে, তার আগেও না তার পরেও না। তো সেরকম বাবা বলছে যে পরমধামে সব আত্মারূপী অ্যাক্টর বসে থাকে, আর ড্রামাতে যখন তার এন্ট্রি আছে তখন সে আত্মা নিজেই চলে আসে, ড্রামা তাকে ডেকে নেয়। तो अंदर बैठे रहते हैं, माना ग्रीन रूम में बसे थाके। तो जब समय होता है तो बाहर स्टेज पर आते हैं पार्ट बजाने। तो वह है हद का नाटक, यह है बेहद का। बुद्धि में है हम एक्टर्स को अपने समय पर आकर अपना पार्ट बजाना है। यह बेहद का बड़ा झाड़ है, नंबरवार आते जाते हैं। पहले एक ही धर्म था, सभी धर्म वाले तो पहले आ न सके। বলছে একই সময় একই মঞ্চে সব ধর্মের লোকেরা আসতে পারে না, ধীরে ধীরে আসে। तो पहले तो देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे पार्ट बजाने, सो भी नंबरवार। বলছে সত্যযুগে দেবী দেবতা ধর্মের আত্মা সবাই আসবে, কিন্তু এটাও না যে একসঙ্গে সব আত্মাই নেমে যাবে। তাদের মধ্যেও বাবা বলছে নাম্বারওয়ার আছে। তো যে খুব পুরুষার্থ করেছে, যে উঁচু পদের অধিকারী আত্মা, যাদের প্রারব্ধ খুব পাকা হয়ে আছে, তো তারা একদম স্টার্টিংয়ে আসবে, আর যারা কম পুরুষার্থ করেছে তারা একটু লেটে আসবে। तो झाड़ के राज को भी समझना है। तो बाप ही आकर सारे कल्प वृक्ष का ज्ञान सुनाते हैं। इनकी भेंट फिर निराकारी झाड़ से होती है। তো বাবা বলছেন যে কল্পবৃক্ষের পুরো রহস্য বাবা এখন আমাদেরকে বোঝাচ্ছেন। তো কল্পবৃক্ষ মানা সাকার মনুষ্য সৃষ্টিতে এক একটা ধর্ম কখন আসছে তার পুরো বিস্তারিত জ্ঞান। তো বাবা বলছে সেই রকমই পরম ধামে আবার আত্মাদের একটা বৃক্ষ দাঁড়িয়ে আছে। তো সেখানেও বীজ শিব বাবা আগে, তারপরে ব্রহ্মা বাবা, জগদম্বা মা সরস্বতীর আত্মা, তারপরে সত্যযুগে সব দেবী কুলের আত্মা, তারপরে ত্রেতা যুগের চন্দ্রবংশী কুলের আত্মা, তারপরে সমস্ত ধর্মপিতারা বসে আছেন, তার নিচে আবার তাদের ধর্মের আত্মাগুলো সেকশন ওয়াইজ বসে আছে। তো যেমন আমরা নিচে মনুষ্য জগতের যে বৃক্ষ যেভাবে আমরা এখানে এসেছি সেরকমই সেটিং পরমধামেও সব আত্মাদের
বৃক্ষ অনুসার ওখানে বসে আছে। तो एक बाप ही कहते हैं मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का मैं बीज हूँ। বলছেন বাবাই তোমাকে বোঝাচ্ছে যে মনুষ্য সৃষ্টিরূপী বৃক্ষের আমি बीज। तो बीज में झाड़ समाया हुआ नहीं है, लेकिन झाड़ का ज्ञान समाया हुआ है। বলছে যে আমি বীজ, তো আমি বীজের মধ্যে পুরো বৃক্ষ অন্তর্নিহিত নয়, কিন্তু পুরো বৃক্ষের জ্ঞানটা অন্তর্নিহিত আছে। বাবা তো বীজ পরমধামে থাকে, বৃক্ষ নিচে আছে, কিন্তু এই সৃষ্টিরূপী বৃক্ষের আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান বাবার বুদ্ধিতে আছে। তাই বাবা এসে আমাদেরকে পুরোটা শোনাচ্ছেন। तो हर एक का अपना अपना पार्ट है। चैतन्य झाड़ है ना, झाड़ के पत्ते भी नंबरवार निकलेंगे। इस झाड़ को कोई भी समझते नहीं है, इनका बीज ऊपर में है, इसलिए उनको उल्टा वृक्ष कहा जाता है। रचयिता बाप है ऊपर में। বাবা বলছে গীতাতেও আছে যে এই সৃষ্টি একটা উল্টো বৃক্ষ, এর বীজ হচ্ছেন উপরে পরম ধামে। তো বাবা বলছেন রচয়িতা বাবা উপরে আর রচনা নিচে আছে। तुम जानते हो हमको जाना है अपने घर जहाँ आत्माएं रहती हैं। अभी हमको पवित्र बनकर जाना है। तुम्हारे द्वारा योग बल से सारी विश्व पवित्र हो जाती है। বলছে আমাদের যোগ বল দ্বারা পুরো বিশ্ব পবিত্র হয়ে যাচ্ছে। तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए ना, तुम पवित्र बनते हो तो दुनिया भी पवित्र बनानी पड़े। বলছে তোমরা যখন পূর্ণ পবিত্র হয়ে যাচ্ছ তো তোমাদের জন্যে এই সৃষ্টিকেও পবিত্র বানাতে হবে। सब पवित्र हो जाते हैं, तुम्हारी बुद्धि में है, आत्मा में ही मन बुद्धि है ना, चैतन्य है। বলছে আত্মা হচ্ছে চৈতন্য শক্তি। তো চৈতন্য শক্তি তাকে বলা হয় যার মধ্যে মন বুদ্ধি সংস্কার তিনটেই আছে। কিন্তু একটা জড় বস্তুর মধ্যে তো মন নেই, চেতনা নেই, বুদ্ধি নেই, বিচার নেই, সে বিবেচন করতে পারে না। তো তাই বাবা বলছে আত্মা হচ্ছে চৈতন্য আর শরীর হচ্ছে জড়। तो आत्मा ही ज्ञान को धारण कर सकती है। तो मीठे मीठे बच्चों को यह सारा राज बुद्धि में होना चाहिए, कैसे हम पुनर्जन्म लेते हैं। 84 का चक्र तुम्हारा पूरा होता है तो सबका पूरा होता है। বলছে তোমাদের যখন 84 জন্মের চক্র পূর্ণ হয় তখন পুরো সৃষ্টিরই চক্র পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। पावन बन जाते हैं, यह अनादि बना हुआ ड्रामा है। বলছেন যখন সৃষ্টির অন্তিম সময় আসবে তো পাবন সবাইকেই হতে হবে। এক হচ্ছে যারা যোগ বল দ্বারা পাবন হচ্ছে তারা সহজভাবে পাবন হবে, আর বাকি যারা জ্ঞান যোগ শিখছে না অজ্ঞানী আত্মা তাদের বিভিন্ন রকম কর্মভোগ দ্বারা জ্বালা যন্ত্রণা বেদনা দ্বারাও আত্মার বিকর্ম সব বিনাশ হবে, আর আত্মা পুনরায় শুদ্ধ পবিত্র পাবন হয়ে পরমধাম যাবে। তাই বাবা বলছেন যে পাবন তো সবাইকেই হতে হবে। यह अनादि बना हुआ ड्रामा है, एटाई ड्रामार विधान। एक सेकंड भी ठहरता नहीं है, सेकंड बाय सेकंड जो कुछ होता है सो फिर कल्प बाद होगा। हर एक आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। বলছে প্রত্যেক আত্মার মধ্যেই অবিনাশী पार्ट भराई আছে। वह एक्टर्स करके 2-4 घंटे का पार्ट बजाते हैं। यह तो आत्मा को नेचुरल पार्ट मिला हुआ है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा বলছেন যে এমনি লৌকিক দুনিয়াতে যারা অ্যাক্টিং করে তো তারা 2-4 ঘন্টার জন্য পার্ট প্লে করে, কিন্তু এখানে তো আত্মার পুরো 84 জন্মের এই নাটকে পার্ট প্লে করছে এবং ন্যাচারাল পার্ট প্লে করছে। তো বাবা বলছে তোমাদের কত খুশি থাকা দরকার। अतीन्द्रिय सुख अभी संगम का ही गाया हुआ है। बाप आते हैं 21 जन्मों के लिए हम सदा सुखी बनते हैं। खुशी की बात है ना। तो जो अच्छी रीति समझते और समझाते हैं
वह सर्विस पर लगे रहते हैं। বলছে যারা ভালো করে বোঝে ও অন্যকে বোঝায় তারা বাবার সেবায় লেগে থাকে। कोई बच्चे अगर खुद ही क्रोधी हैं तो दूसरे में भी प्रवेशता हो जाती है। ताली दो हाथ की बजती है, वहाँ ऐसे नहीं होता। বলছে সত্য যুগে কেউ কারো প্রতি রাগ করবে না, সবার মধ্যে খুব ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকবে, সবাই সবাইকে ভালোবাসবে। तो यहाँ तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है, कोई क्रोध करे तो तुम उन पर फूल चढ़ाओ। বলছে বাবা এখানে তোমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে যদি কেউ রাগ করে তাহলে তোমরা তার উপরে ফুল বর্ষণ করো, মানে স্থূলভাবে ফুল বর্ষণ না, তাকে ভালো ভালো কথা বলে শান্ত করতে হবে। प्यार से समझाओ, यह भी एक भूत है, बहुत नुकसान कर देंगे। क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। सिखलाने वाले में तो क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। বলছে যারা শেখায় তাদের মধ্যে যেন ক্রোধ না থাকে। नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं, किसका तीव्र पुरुषार्थ होता है, किसी का ठंडा। ठंडे पुरुषार्थ वाले जरूर अपनी बदनामी करेंगे। বলছে যারা ঠান্ডা পুরুষার্থ করছে তারা নিশ্চয়ই নিজের নাম খারাপ করবে। कोई में क्रोध है तो जहाँ जाते हैं वहाँ से निकाल देते हैं। বলছে क्रोधी व्यक्ति सब जगह टिकते पारबे ना। कोई भी बद चलन वाले रह नहीं सकते। বলছে যদি তোমার মধ্যে কোনো রকম বদ চলন থাকে তাহলে তো বাবার যোগ্যে থাকা যাবে না। इम्तिहान जब पूरा होगा तो सबको पता पड़ेगा, कौन कौन क्या क्या बनते हैं, सब साक्षात्कार होगा। আছে যখন ফাইনাল এক্সাম কমপ্লিট হবে তখন সবাই জানতে পারবে যে কে কে কি পদ পাবে, सब साक्षात्कार হবে। तो जो जैसा काम करते हैं उनकी ऐसी महिमा होती है। तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। বলছেন তোমরা ড্রামার আদি মধ্য অন্তকে জানো। तुम सब अंतर्यामी हो, आत्मा अंदर में जानती है यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सारे सृष्टि के मनुष्यों की चाल चलन का, सब धर्मों का तुम्हें ज्ञान है। বলছে সব মানুষের চাল চলন কি, প্রত্যেক ধর্মের কি নলেজ আছে এখন সেটা তোমরা জেনে গেছো। उनको कहा जाता है अंतर्यामी, आत्मा को सब मालूम पड़ गया। যখন আমরা সমস্ত জ্ঞান বুঝে নিচ্ছি, সব দিক থেকে আমরা জ্ঞানবান হয়ে গেছি, তখন বলা হবে অন্তর্যামী। বাবা বলছেন অন্তর্যামী মানা এটা নয় যে আমি প্রত্যেকের অন্তরে বসে সব কিছু দেখছি, এটা নয়। ऐसे नहीं, भगवान घट घट का वासी है, उनको जानने की क्या दरकार है। বলছে যে প্রত্যেকের মনের ভিতরে আমি বসবো, তারপরে প্রত্যেকের দিলে কি চলছে সেটা জানবো, এটা আমার এত জানার দরকার নেই। वो तो अभी भी कहते हैं जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे ऐसा फल पाएंगे। বাবা তো বলেই দিয়েছেন যে যে যেমন পুরুষার্থ করবে সেরকম फल पावे। मुझे जानने की क्या दरकार है, जो करता है उसकी सजा भी खुद पाएंगे। বলছে যে করে মানে ভুল করবে তো তার শাস্তিও সে নিজেই পাবে। ऐसी चलन चलेंगे तो अधम गति को पाएंगे। এরকম চাল চলন যদি হয় তাহলে অধম গতিকে পাবে। पद बहुत कम हो जाएगा, उस स्कूल में तो नापास हो जाते हैं तो फिर दूसरे वर्ष पढ़ते हैं। यह पढ़ाई तो होती है कल्प कल्पांतर के लिए। বলছে এই পড়া হচ্ছে কল্প কল্পান্তরের জন্যে। अब ना पढ़ें तो कल्प कल्पांतर नहीं पढ़ेंगे। এখন যদি না পড়ো তাহলে কল্প কল্পান্তর পড়া হবে না। ईश्वरीय लॉटरी तो पूरी लेनी चाहिए ना। বলছে ঈশ্বরীয় লটারি পুরোটা নাও, অল্প কেন নিচ্ছ, একটুকুখানি কেন নিচ্ছ, পুরোটাই নাও।
तो यह बातें तुम बच्चे समझ सकते हो। तो जब भारत सुखधाम होगा तब बाकी सब शांति धाम में होंगे। तो बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि अब हमारे सुख के दिन आते हैं। বুঝে তোমাদের এখন খুশি থাকা দরকার যে আমাদের সুখের दिन আসছে। दीपमाला के दिन नज़दीक होते हैं ना, तो कहते हैं ना बाकी इतने दिन हैं, फिर नए कपड़े पहनेंगे। বা বলছেন যেমন দীপাবলির সময় আসে তো বাড়িতে সবার নতুন জামা কাপড় হয়, তো বাচ্চারা খুব খুশি হয় যে দীপাবলির সময় আমরা এরকম নতুন জামা কাপড় পরবো। তো বলছে তোমাদেরও এরকম মনে খুশি থাকা দরকার যে এখন স্বর্গ আসছে, সত্যযুগ আসছে। तो तुम भी कहते हो ना स्वर्ग आ रहा है, हम अपना श्रृंगार करें तो फिर स्वर्ग में अच्छा सुख पाएंगे। साहूकार को तो साहूकारी का नशा रहता है। मनुष्य बिल्कुल घोर नींद में है, फिर अचानक पता पड़ेगा यह तो सच कहते थे। सच को तब समझें जब सच का संग हो। বা বলছে যে মানুষ এখন একদম ঘোর অজ্ঞানতার নিদ্রায় আছে, তারপরে হঠাৎ করে জাগবে যে সত্যি তো ব্রহ্মাকুমারীরা যা বলতো তাই এখন সত্যি হচ্ছে, মহাবিনাশ তো সামনেই আছে। তো বাবা বলছেন যে সত্যিকে তখনই স্বীকার করতে পারবে যখন সত্য বাবাকে তারা চিনবে। तुम अभी सच के संग में हो, तुम सत्य बनते हो सत्य बाप द्वारा, वह सब असत्य बनते हैं असत्य द्वारा। अभी कॉन्ट्रास्ट भी छपा रहे हैं कि भगवान क्या कहते हैं और मनुष्य क्या कहते हैं। मैगजीन में भी डाल सकते हो, आखिरिन विजय तो तुम्हारी ही है। जिन्होंने कल्प पहले पद पाया है वह जरूर पाएंगे। বলছে কল্পের আগে যারা যেমন পদ পেয়েছে তারা ঠিকই পাবে, अंतिम समय विजय तुम्हारी हवे। तो यह सर्टेन है, वहाँ अकाली मृत्यु होता नहीं। मुझे सत्ययुगे अकाल मृत्यु हवे ही ना। आयु भी बड़ी होती है, जब पवित्रता थी तो बड़ी आयु थी। पतित पावन परमात्मा बाप है तो जरूर उसने ही पावन बनाया होगा। अच्छे पतित पावन भगवान যখন তোমাদেরকে তৈরি করছে তাহলে নিশ্চয়ই পাवन বানাবেন। कृष्ण की बात शोभती नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग पर कृष्ण फिर कहाँ से आएगा। বলছেন पुरुषोत्तम संगम युगे तो कृष्णের যুগ নয়, कृष्णের যুগ तो सत्य युग। तो वही फीचर्स वाला मनुष्य तो फिर होता नहीं। 84 जन्म 84 फीचर्स 84 एक्टिविटी, यह बना बनाया खेल है। अब आरो स्पष्ट करे बोले दिच्छेन जे 84 जन्म 84टा फीचर्स माना चेहरा और 84 रकम एक्टिविटी। तो जेमन जेटा पार्ट आमरा पाबो सेरकम एक्टिविटी करते हबे। तो एटाई होच्छे बना बनाया ड्रामा, माना एकदम फिक्स ड्रामा। इसको कुदरत कहा जाता है, एटाके कुदरत बोला है। मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे, परंतु पहले तो यह पैगाम देना है कि बाप को याद करो, वही पतित पावन है, सर्व का सद्गति दाता है। सतयुग में दुख की बात होती नहीं। बलছেন सत्ययुगेर दुखेर व्यापार थाकबेई ना। कलयुग में तो कितना दुख है, परंतु यह बातें समझने वाले नंबरवार हैं। बाप तो रोज समझाते हैं, तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है, हमको पढ़ाने फिर साथ ले जाएंगे। बाबा এখন আমাদেরকে পড়াচ্ছেন, আবার পড়িয়ে বাবার সঙ্গেও নিয়ে যাবেন। साथ में रहने वालों से भी बांधेलियाँ ज़्यादा याद करती हैं। বলছেন যে যারা বন্ধনে আছে যে মাতারা তারা বেশি বাবাকে স্মরণ করে, আর যারা বন্ধন মুক্ত বা যারা বাবার আশেপাশেই থাকে তারা এত বাবাকে স্মরণ করে না। वह ऊंच पद पा सकती हैं, तो यह भी समझ की बात है ना। बाबा की याद में बहुत तड़पती हैं,
तो बाबा कहते बच्चे याद की यात्रा में रहो, दैवी गुण भी धारण करो तो बंधन कटते जाएंगे। বলছেন यादेर यात्राয় থাকো, दैवी गुण धारण करो तो तुम्हार बंधन धीरे धीरे কি হবে কেটে যাবে। पाप का घड़ा खत्म हो जाएगा, যা বিকর্মের ঘড়া ভরা আছে, পাপের ঘড়া ভরা আছে সেটা শেষ হয়ে যাবে। এটা বাবা বলছেন মাতাদেরকে যে তোমার যা কিছু পুরনো বিকর্ম আছে খুব বাবাকে याद करो, दैवी गुण धारण करो तो तुम्हार बंधन एक दिन केटे जावे। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। এবার ধারণার মুখ্য সার। 1 নম্বর পয়েন্ট, अपनी चाल चलन देवताओं जैसी बनानी है। अच्छा, निजे चाल चलन के देवतादेर मतन बनाओ। कोई भी इविल बोल मुख से नहीं बोलने हैं, कोनो रकम खराब कथा मुख द्वारा बोलो ना। यह आँखें कभी क्रिमिनल ना हो। अच्छा, चोख के कखनो क्रिमिनल बनाओ ना। 2 नंबर पॉइंट, क्रोध का भूत बहुत नुकसान करता है। ताली 2 हाथ से बजती है, इसलिए कोई क्रोध करे तो किनारा कर लेना है। तो বলছে যে 2 হাতে ক্রোধের তালি বাজে, এই জন্য যদি কেউ একজন ক্রোধ করছে তাহলে ওখান থেকে সাইড হয়ে যাও। उन्हें प्यार से समझाना है আর পরে তাকে খুব ভালো করে বোঝাও। आज का वरदान, अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना। বলছেন বায়ুমণ্ডলকে তুমি পাওয়ারফুল কখন বানাতে পারবে? যখন নিজেকে অব্যক্ত স্থিতিতে রাখবে। इसका बार बार अटेंशन रहे, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है। तो বলছে বারবার এটা अटेंशन রাখো, আর যে ব্যাপারে আমরা সাধনা করছি তো সেই সাধনার উপরে খুব জোর अटेंशन রাখতে হয়। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। तो বলছে অব্যক্ত স্বরূপের সাধনা মানা बार बार अटेंशनेर तपस्या दरकार। इसलिए अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो। তাই বাবা বলছেন অব্যক্ত ফরিস্তা ভব, এই বরদানকে সবসময় মনে রাখো আর শক্তিশালী বায়ুমণ্ডল বানানোর তপস্যা করো। तो आपके सामने जो भी आएगा, বলছে তাহলে তোমাদের সামনে যেই আসবে वह व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा। সে ব্যর্থ বা ব্যক্ত কথা থেকে একদম দূর হয়ে যাবে। অব্যক্ত স্বরূপের সাধনা দ্বারা পুরো আশেপাশে কোনো ব্যর্থ কথা বা ব্যক্ত কথা সাধারণ কথা হবে না। स्लोगन, सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। বলছেন সর্বশক্তিমান বাবাকে প্রত্যক্ষ করার জন্য একাগ্রতার শক্তিকে বাড়াও।